D'une certaine façon, Lacan répond la question là où Freud a échoué et là où lui-même était en train de le faire aussi. In un certo modo Lacan riprende la questione là dove Freud ha fallito e là dove lui stesso stava per farlo, per fallire ugualmente. Le chèque, c'est l'analyse de Lacan, part du fait que l'expérience freudienne elle-même a été négligée dans la consolidation de l'institution. Il fallimento è l'analisi di Lacan del fatto che l'esperienza freudiana stessa è stata non considerata nella consolidazione dell'istituzione. Il faut donc en tirer les conséquences et dissoudre. E quindi bisogna tirarne le conseguenze e sciogliere. Je les cite. Lo cito. Donc, il faut bien que j'innove, puisque cette école, je l'ai loupée. Allora, bisogna che io rinnovi, perché questa scuola l'ho fallita. L'échec de Lacan fonctionne comme un deuxième temps de celui de Freud, et c'est là qui lui permet d'envisager une issue à l'impasse. Il fallimento di Lacan funziona come un secondo tempo di quello di Freud, ed è questo che gli permette di prevedere un'uscita sull'impasse. Dans les termes de Lacan, à une expérience, on oppose une contre-expérience, c'est ce qu'il appelle persévérer. Persévérer en deux mots. Nei termini di Lacan, a un'esperienza si oppone una controesperienza. È quello che chiama padre severare, perseverare. Per et padre severare. Dans la leçon de son séminaire du 15 janvier 1980, c'est-à-dire à peine 10 jours après la dissolution, Lacan nous montre qu'il est déjà au travail. Nella lezione del suo seminario del 15 gennaio 1980, solo 10 giorni dopo la sua lettera di scioglimento, Lacan ci mostra che è già al lavoro. Son premier mouvement consiste à mettre le travail sur l'inconscient au centre de sa réflexion. Il suo primo movimento consiste a mettere al lavoro sull'inconscio e mettere l'inconscio al centro della sua riflessione. À partir de cela, il tire un certain nombre de conséquences. La première d'entre elles, c'est que la réponse au malaise de chacun ne peut être que particulière. A partire da questo ne consegue tira un certo numero di conseguenze. La prima di queste è che la risposta al malessere di ciascuno non è che particolare. Il n'y a donc pas d'impasse commune. E quindi, cioè, non c'è nessuno impasse comune. Autrement dit, l'engagement n'est pas concevable au-delà de l'un par un. Detto altrimenti, l'impegno non è concepibile al di là dell'uno per uno. Logique collective. Logica collettiva. De façon concomitante au fait de l'histoire de la psychanalyse que nous avons évoquée pour essayer de dégager une structure, nous avons aussi des formes de logique collective. E nello stesso modo, come la storia della psicanalisi che abbiamo appena evocato, proviamo de façon concomitante au fait de l'histoire de la psychanalyse que nous avons évoquée pour essayer. Pourquoi de façon? C'est le début de la phrase, de façon. En même temps que... Nello stesso tempo, rispetto ai fatti della storia della psicanalisi che abbiamo evocato, per provare a dégager, come si dice? Per liberare una struttura, abbiamo anche delle forme di logica collettiva. La solidarité de ceux des séries, la série des crises et la série des solutions de logique collective, permet d'évoquer une topologie moebienne. La solidarietà di queste due serie di avvenimenti ci permette di evocare una topologia di Möbius. Comme si les collectifs étaient à penser à partir de l'expérience, souvent traumatique,
des dissidences et des ruptures. come se il collettivo potesse essere pensato a partire dall'esperienza spesso traumatica delle dissidenze e delle rotture. Freud a pu inventer la psychanalyse et soutenir ses thèses seul pendant de nombreuses années, mais celle-ci n'aurait pas pu se développer sans l'aide d'un travail collectif. Freud ha potuto inventare la psicanalisi e sostenere le sue tesi da solo durante parecchi anni, ma queste non avrebbero potuto svilupparsi se non con l'aiuto di un lavoro collettivo. Nous avons parlé de la Société psychanalytique de Vienne. Abbiamo parlato della società psicoanalitica venese. Et à la réunion du mercredi, par exemple, il existait une règle, tout le monde devait prendre la parole. Per esempio, nelle riunioni del mercoledì sussisteva una regola in cui tutti dovevano prendere la parola. Nous ne ferons pas le récapitulatif du développement fait par Lacan sur cette question de la logique collective. Non faremo qui un riassunto dello sviluppo fatto da Lacan su questa questione della logica collettiva. Disons cependant qu'elle a été une de ses principales préoccupations tout au long de sa vie. Tuttavia diciamo che è stata una delle principali preoccupazioni tutto lungo la sua vita. En partant de l'article Les temps logiques et l'assertion des certitudes anticipées de 1945, Partendo dall'articolo Il tempo logico e l'asserzione della certezza anticipata del 1945, jusqu'aux lettres de la dissolution en 1980, fino alle lettere dello scioglimento nel 1980, son enseignement est truffé de références à la question. il suo insegnamento è pieno di riferimenti alla questione. Je vais me contenter ici de travailler un point pour finir brièvement de la fin de son enseignement. Mi accontento qui di lavorare su un punto brevemente che si sviluppa alla fine del suo insegnamento. Dans la lettre de dissolution de l'EFP, Lacan parle du grain de sable en rapport avec l'absence d'impasse commune dans la vie institutionnelle. Nella lettera di dissoluzione della EFP, Lacan parla di un grano di sabbia in relazione all'assenza d'impasse comune nella vita istituzionale. Cette image peut, à première vue, évoquer ce qui peut faire obstacle au bon fonctionnement de la machine, les grains de sable comme obstacle. Questa immagine a una prima vista può evocare ciò che può fare ostacolo a un buon funzionamento della macchina. Mais quand il dit un peu plus loin les grains de sable de mon énonciation, cela semble moins évident. Voyons de plus près. Ma quando dice un po' più in là il grano di sabbia della mia enunciazione, questo sembra meno evidente. Vediamolo più da vicino. Dans son séminaire sur Joyce, Lacan se demande pourquoi un texte comme Finnegan's Wake a été publié. Nel suo seminario su Joyce, Lacan si domanda perché un testo come Finnegan's Wake è stato pubblicato. La question se pose car, dit Lacan, les symptômes de Joyce est un symptôme qui ne vous concerne en rien, c'est le symptôme en tant qu'il n'y a aucune chance qu'il accroche à quelque chose de votre inconscient à vous. La questione si pone poiché, dice Lacan, il sintomo di Joyce è un sintomo che non vi concerne. È il sintomo in quanto non ha nessuna possibilità di attaccarsi a qualche cosa del vostro inconscio. Mais en quoi cette question peut concerner la logique collective au sein des associations de psychanalyse, suivant les raisonnements de Lacan? Ma in che cosa questa questione può concernere la logica collettiva all'interno delle associazioni di psicanalisi? Seguiamo il ragionamento di Lacan. Ce n'est pas la première fois qu'il nous parle de la particularité du symptôme de Joyce. Non è la prima volta che ci parla della particolarità del sintomo di Joyce. C'est d'ailleurs cette particularité qui le conduit à utiliser le terme de symptôme, écrit avec TH. È d'altronde questa particolarità che lo conduce a utilizzare il termine, noi da allora diciamo, sintomo. Ce qui pour Joyce n'est autre chose que c'est faire un nom qui puisse compenser la carence paternelle, Lacan l'élève à la catégorie des symptômes avec TH. Ciò che per Joyce non è che altro che farsi un nome
che possa compensare la carenza paterna, Lacan le eleva alla categoria del sintomo. Ce qui pour Lacan fait la différence, c'est les rapports au réel. Ciò che per Lacan fa la differenza è il rapporto col reale. Lacan décrit ici les réels comme un bout, un trognon, dont le stigmate est donné, c'est relié à rien, mais autour duquel la pensée brode. Lacan descrive qui il reale come un pezzetto, un torsolo, la cui stigmata è di non legarsi a niente, ma intorno al quale il pensiero fa un ricamo. Il ajoute que des émergences du réel dans l'histoire, il n'y en a pas beaucoup. E aggiunge che di emergenze del reale nella storia non ce ne sono molte. Il mentionne Newton, quelqu'un qui a aussi trouvé un bout de réel. E accenna Newton come qualcuno che anche lui ha trovato un pezzo di reale. Et nous dit que c'est intéressant, c'est qu'autour de ces bouts de réel, quelques-uns se mettent à broder leurs pensées. E dice che è interessante che intorno a questo pezzo di reale qualcuno si mette a ricamare il proprio pensiero. C'est le cas de Kant, que, dit Lacan, de Newton on a fait une maladie. È il caso di Kant che, dice Lacan, di Newton ne ha fatto una malattia. Comme Newton, d'autres ont trouvé un bout de réel. Come Newton, altri hanno saputo trovare un pezzo di reale. Et à partir de ces symptômes, les gens se sont mis à broder leurs pensées. E partendo da questi sintomi, le persone si sono messe a ricamare il loro pensiero. Le réel de Lacan est son symptôme, nous dit-il. Il reale di Lacan è il suo sintomo, ci dice. Il dira la même chose de la topologie et de la psychanalyse. Dirà la stessa cosa della topologia e della psicanalisi. Ces inventions, l'inconscient de Freud, le réel de Lacan, la topologie, sont autant de grains de sable à partir desquels les psychanalystes vont continuer à élaborer des perles. Questa invenzione, l'inconscio di Freud, il reale di Lacan, la topologia, sono i grani di sabbia a partire dai quali la psicanalisi, gli psicanalisti continueranno a elaborare le loro perle. Merci beaucoup. Merci.